ती बोल रे म्हणतो वगळच ना घेऊ हाव आजवाद समोर माहिती आलिप्त छु हाव कोणी मार बापच मन कोच बेटा जो मत कला गो हाव नी अमंगळवाणी नरका जाणे चुके ना वारे बाबा मोह क्षेत्र मैर मन क्या नव्हे हाव संत पुरावदीने शब्द शस्त्र आहे जपून वापरा वापरा कला गो अरे आपले शब्द ती अँगेल मन क्या आत्मा न दुख हाव नी माय बाप हाव तो मन आज के दियो विनोद महाराज हारगो हाव आजवाद छे हाव नी मग तदाच तू के दियो वाह हो हाव पण मन उच्च विचारे वाळ छे विचारे वाच नाव माझे सोहम ब्रह्मपुरी झालो जगी विस्तारिलो माझे मीच हाव मन उच्च विचारे हाव विनोद महाराज बांबळी तांडे भजनेन गोतो पुस कतरा केर केळडी खोदो नायक बापूर टेरवी गोतो हा काई काई को आंग हुबे रे अर्जदार भाया खोले वाळो छे एकदम दरबार एकदम તમાર हमार चेकेर दरबार खोले वाळो छे हाव चेकेर गाता खोले वाळो छे वारे बाबा ત્યારે ભાઈઓ સુંદરે પ્રકારે દી માર બાપુર નાયક બાપુર આબેતાણી દી વાજગે 3 વાગે 3 વાજગે સુંદર આસો કાર્યક્રમ ચાલુ છે हाव हाव હા એક થોડશેક વેळ લેન તાણી માર કાર્યક્રમ માર પૂરતામાં आता समाप्त कर देवाळो છું હા कारण भजन केरोज बिया हाव नी संत आलडा आलडान के म्हण क्या ए मन क्या कोणी हा निश्चितच दोईर विवाद करছে हाव दोईर पॉइंट करे છે हाव नी हो हाव पण वो पद्धती वागणो लागे हाव नी हाव फक्त संत तो पुरावा दिने बिया दिने नी दिने फक्त ऐसे जाणी जे उदास है हाव हा वारे वा भक्त ओसो लागे છે लागत अरे हाव भक्त तो हसो लाग्या लागिए जेरनाम सुदाम हाव नी जेरनाम सुदाम हा सुदामेर नगरी भगवान कांचनेर करे છે रे हाव पण તમાર हमार का करे नी पण ओसो वागा वागा नी हम ओसो वागरे कोणी व्या हाव हा हाव कारण भजन केरो છે हाव राणी खेरी रे सुदामेन हादो दे हरी बेदना रे राणी खेरी रे हरी बेदना राणी खेरी रे सुदामेन राणी खेरी रे सुदामेन जो देवेरी भेटे न सुदामेन जो देवेरी भेटे न सुदामा हाव स्वामी वारे वा पतिया हाव नी તું તો કેજી કલાવો મારો ભગવાન વેગળો છે મારો ભગવાન વેગળો છે આ વેની મારો ભગવાન કાંઈતરી વેગળો છે હાવ नी મારો ભગવાન કાંઈ તો કહાની કો हाव હા हाव नी રાણી સુશીલા हाव रे સુદામેન પતિને આક્રોશ માંડ નાખી हाव नी પતિયા हाव તું મારો ભગવાન કેજી કેજી તાર કલાવો ભગવાન છકો છો તું તો દોસ્ત ચકરણ કેજી મારો લંગોટિયા યાર ચકરણ કેજી हाव नी હા हाव તાર ભગવાન ને ભેટે ભીટેશ ની કઈ કલાગો તું वारे बाबा હા हाव नी જો જો जो चार घरेर पोहा मागन लादीनी रे भ्या हाव रे सुदामेर हाव नी भी रास्तुरी वाह चार घरेर सुदामेन पोहा मागन लादीनी हाव. आणि सुदामेन केरीच हाव सुदामा केरोच राणी ना जाऊ बाबेरी भेटेला वा भाई रे काय करू रे भगवान कंजर जाहिर ये तो ठालो जातो है नहीं हाँ हाँ भगवान कंजर जाहिर नहीं तो ठालो जातो है नी ठालो जातो है नहीं भैया वाह वाह हाँ वाह वाह पण उ सुदामा वाह उ सुदाम वारे बाबा भगवानेर भेटेन जारो भगवानेर भेटेन हाँ हाँ ओनकच राणी ओनकत राणी हाँ ओनकच पतिवर्ता ओनकत पतिवर आज हमारी आड़ी भी हम भी पतिवर्ता छा थानी हम भी छा 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 कोणी का हाँ. हमारे म्हणून बदल कतरास देखनी हाँ देख. संत तो एवढी पुरावा दिने बिया दिने दिने कोणी का हाँ. हाँ काही के. हमार वेरोज कसो मालूम छे कसो वेरोज? हमारो कसं वेरोज वेरोज कसो हाँ. हाँ हाँ. एक माटी तांडेम बंगला बांध मेलो बांध मेलो एक माटी तांडे बंगला बांध तांडेम एक नंबर बंगला बांध मेलो वारे वा आणि आवतू जावतू लोकून विचार दादा दादा मार बंगला कशो कोस तार तार बंगला कशो कोच हाँ मार बंगला कशो कोच हाँ वाह नायक बापू हाँ. तार बंगला कहीं देखेर छे आप काही देखेर छे तार बंगला बामणी तांडेम एक नंबर छे हाव हाँ एक नंबर बंगला कोणी का हाव नी एक नंबर बंगला छे खूप आचो छे हाँ घणो आचो छे तू पिसा लगान बना मेलो तार बंगला काही देखेर छे कोणी का हाव हाँ जना ये शाले वाले सरी को भिया गो एकदम हाँ शाले वाले सरी हाँ
ગો ગો જના ઓન પૂછો બાપુ હા બાપુ હા માર બંગલા કશે કો છે હાવ જના ઈ બાપુ રે ઓન કો હા મામા હા તાર બંગલા ખૂબ આતોસ કલાક પણ દર્શકો કોચા મેલો કોચ કે દે બરાબર કોચ કે તે બરાબર ઓન ચા મળગો ઓન પોવા મળગો ઓન બાટી ખાઈને મળગી ઓન દર્શક દારૂ પીતો હોય તો દારૂ પીને મળગી હા હા અને સોયતીસી વિચારો વિચારો ની બાપુ હા પછી કોચ કાઢે સારું કઈ કોણ લાગે કઈ કણ લાગે જો કલાક એડી લોનારે સામુ હા મોટ મશીન લા હાવ અને એને જડે બુડે થી વકડન ફેક લાગો હા અને બાદેમાં એન્જિનિયર લાન થાણી બાંધ કે લાગો ડબલ બાંધ કલાકો વારે વાવા હા હાવની. મુકું છું કોચ જ કર્યા નીકળો છો હાવની. આતરા આચો દેવેશ્વરી કો મન ગયા હાવની હા હાવ. માર બાપુ રાતમાં ચિરકાલ શાંતિ મળે સરું હામેન ગામે ગામે થી ભજનિયા પીસા દે દેન બોલા મેલેસ માય બાપ ભલા મેલે માર બાપુન પુનરૂપી જલમેર અપેક્ષા કરા રે હાવ હા બાપુ રતો હા અરે આબે તાણી સવાર દેવાળે તો આપણે ને એ बिया હાવની. હા હા. જન સુદામ ચલો જારો बिया વાહ, વાહ, વાહ. હા હાવ. ચાર ઘરે બોવા મારે રાય વાદે રાય સુદામ એલે અરે ભાઈ કાય કેરે રાય કેરી સુદામ દેવ બેટે નીકળો વાહ વાહ પણ જાતું જાતું ટાંગેમ ચપ્પલ છે ને હાવની હા હાવ ધોતી ફાટરી વાહ હા ઢીલેપ કપડા છે ને છેની છે દેખ બાબા ભિયા ભગવાન એને બેઠે જાહેર અવસ્થા અવસ્થા દે સુદામેર નખ ફૂટ ગે રે ટાંગે મહીન લોહીર ધાર ચાલ રહી છે ચાલરી છે સુદામ ઝાડેટ જાણ વ્યાકુળ બેન બેસ ગો વાહ સુદામ હાવની વ્યાકુળ બેન તાઈ બેસ ગો વાહ રે અને વ્યાકુળેર બાદ હાવની. કેડે કેવું ના રે સાવડો લાગે સુદામ એલા કાય કરું રે રાણી કેરી રે કડક ઉનાળેર દન રે કઈ મો બોલું બીજું કઈ સાચું વાત છે હા 2:30 વાગે 3:30 વાગે ભાઈ બેન ભાઈ રો સાચું વાત છે બેન બેન ખરી વાત છે संत पुरावदीने भ्या वाह प्रेम घ्यावा प्रेम द्यावा आणि प्रेम हा जगाचा विसावा पण वो हमार माई प्रेम रोको ने आहा. हो हमार माई प्रेम रोको नहीं प्रेम रोको ने हाव. हो हाव. संत आळलान ताई के शिवाबाई भविष्य माई को काय? मग पहिलंच बात को नातेर ओळख करायची आहे करेन चाय कोणी हाव. पण आज हमार माई उन्हा तो छेनी रे छेनी छेनी हा हाव जणू भेन धारो धार रोरी छे हाव नी. भेन धारो धार ओरी भेन धन मागे नी मांगे नहीं भेन दौलत मागे नी मांगे नहीं रे भेन पिसा मांगे नहीं मागे नी आहा. भेनेन तो प्रेम लागस प्रेम लागे छे भेन तो भावेर भूकी छे हाव पण प्रेम सुद्धा आम दे रे कोणी आता छ आज हमार नीति ए कती जयचा गजबेश हमार नीति भ्रष्ट वेगी का अरे आता छ तो सोयर छ कोणी म्हणजे रात भरो कती जयचा सामल बिया श्वा भाया को काई को हाँ काई को श्वा भाया को एकदम ना तो भुला जाए भुला को आज हमें 4 भेने सन 5 गुरु भेने राहते तिला की बंधारेच्या वो आता छे नहीं ए कती जयचा 4 एवढी सारखो छे ये नहीं एकच चालत एवढी घरेरी एवढी धुळेरी चुली छे हाव नहीं एवढी बी छ छ हाँ हाव. पण उजना भेन हाव. धारो धार रोरी छे रे बिया हाव. और भाईन केरी जोर भाईन के रे करण भजन को करण भजन के छ रागी लाई जरे रागी लाई जरे आये दारू रे रागी लाई जरे आई लवाने लाई जरे रागी लाई जरे रागी लाई जरे आई दारू रे रागी लाई जरे आई लवाने लाई जरे जो भाई बहिणी राहते ती राखी बंधा तो येऊन देव जरूर મળસ મળે છે हा हाव बिगर पाणी सोयाबीन खेत में आव जाओ આવો છે. बिगर पाणी देर 50 टन साठा एकरी वच જે भाई हा બેને લાતવીએ તો अब સને તહેવારે લાતવીએ તો ફળીને ફુવારે બી કરે છે शनी ऑटोमॅटिक आर्या घुसन फळी मार ऑटोमॅटिक घरे पोता भरा जाओ डुक्कर तो वासच लईली ए पडी भाई बेने जर सने तहेवारे न लातवीए राजू हा
और हाल गळे बेकार होत भेट आहा. उपरे ती पालोस दकावत आणि हेट इंटाच करना हा. बळी माई हाय नो खेळचं बे नो रो हा. वा, वा, वा. ए बिया अरे वा, वा. जणू भेन हा, वा. हा हा. तारीला मारी वा, वा भाई वा बोल बळेरी जोरी वा रे वा हरी राती मोवी पोसे बाबडी वा वा गरीब बोदाय मुडो मोडी रे राती लाय जावे राजे लाय भाई सारू रे राजे लाय भाई लबादे लाय ए विरा ए बबी हाजन तू शाळान कॉलेजन जातो तो जना शाळान जातो तो तू कापड शिंगी ना जनतार कपड़ा धोई रे 5-25 हिचारू मारो भाई हाँ मार भाई न कोई नाम बोट ना मार भाई कपड़ा मिलाए ना दकाई जाए वारे बाबा शाळा में 4-5 छिचारूम शेती आज तो मारो भाई दकाई जाए करन मेकअप करन वाट लगाई रे उभेन हाँ उभेन उभेन हा वो भेनेन चोळी बांगडी छे नी हा वो भेनेन संतेवार छे नी वो भेने ती कटाळो शाळीन दुकान पसंदारी कोणी वो भेने ती कटाळो ने 20 किलो फळी थैली नको 25 पोता फळी मागवतो ए बिया शाळीन हा शाळीन दुकान पसंदारी कोणी एवढी छकण छको साळी छकाई एवढी बी शाळी वेळी प्रेम छक आर साळीन तो पामणी लाईनी कधी एवढी ए गचबेस तू जिंतुरेम दुकान पसंदारी कोणी शनगा मेर मई कापड सिंगीम तो साडी लेसरी कोणी साडी हट रिटायरमेंट साडीच कशी आहे भेणोय साडी जर तयारी आहे देवर जिंतुरे साम चाल कस आर आता बामणी मोजो काही छेनी कजर बडा बेटा साडी दी मजली बिल्डिंग एवले जाण साडी धरायची आणि भेरेन गाडा पुरेर बी कोणी देखा बी घालो का कोणी शिवा हिवाळ्याम बरसात कर उन्हाळ्याम बरसात कर करत करत आवडा पाप ये जाय पर ऊन काय जमे ऊ काय जमे देवाळो सगळे हाव हा हाव ए विरा शिवाबा रामराव बापू बाबूसिंग बापू नेहरू बापू उचके रे हव रे अरे तम फक्त भिने लान तो देखो रे हा नितीन टकोन खरान तो देखो हा तमे दुचू करन केरोस हव रे पण आपण होती कटाळो कर रे फेल जाना की भी अरे भाई की बांधल भाई ध्यान करीच भाई करुणा करीच भाई धावा करीच विरा ए बोवी रक्षाबंधन 8 दिन आंगे छे 8-15 दिन आंगे रे तो आजे दी भेनेर फोन चालू है जाओ से मारो लाडिया रक्षाबंधन 8 दिन हवा आंगे तीन ए हे हादरा सुधच काय मारी राखी आबेताई तुटी कोणती बी आहे ते बरे मारसाम धक्कच मत तू तार राखी आबे ताळी तू आबेताई तुटी कोणती केरे धाकेची ए धागवी मारे मारे म्हणजे मार धाकेची तोडो कोणती तू राखी नसता तू तो जनाज मेले हो हानू काही छेनी बिया हाव. हा हाव. उभेन ध्यान करच करत. विरा हाव. ए विरा मारा हाते राखी बंदाजो रे बंदाजो. मारो सोनिया मारो लाडिया मारो मोबी हाव. मारो वकील एवढी भेशी चरा रोज हाव नी. एवढी भिजतेरा रोज एवढी पटल्यावर गोबर काढ रोज हाव एवढी एकमेव असं संतोष महाराज ए काही संतोष महाराज एकमेव काही असंच आहे काही की दनेमाईन 4 वणा भेन फोन करून बोलस म्हण वा ही फोन लगाय नी भेने ए गवेश तू दररोज आवाज म्हणे बी शांत वेश बी एवढी भेंडकी हाव. एवढी भेंडकी. भेंडकी हाव. विरे मारो अरे वकील बाई पटल्यावर कर चालेल छे हाव कोण वकील हाव कोण वकील हा हाव. एवढी पटल्यावर ढोरचं राव कोण वकील वकील हाव. अरे हाव. आवडी मसाळी किती मागन देख नी हाव नी मास्तर बी येत रे वेणो 1000 रोज जेवढी आणि थेल दे हाव आवडी गाडी देन 1000 रुपयार साडी हाव भेने 8 दिन साडी 8 दिन आंगे ती घर पामळ जारी अरे भाईन ठोकर लाग जाय त नी हा भाईन ठोकर लाग जाय हा आणि ये भेनेन खबर चल जाय रे हा भाई हा बरे तार भाई रे अंगठा माहिती लोईस थांबरो कोणी क्या बात है अरे कतेन कूक कतेन काटा माईन फाटा माईन रोडे माईन हा न वाहन मळो तरी पगेती आयवाळ येतो भेनसर बडा ए बिया यार कदर करो हा आणि मुंडो बांधन हा टाइम विचारे वा हाव ए राजू हा राजू हाव मार भेनो ने टाइम कत राखोस कतरा कोस आईनो पूछवाळ कोण साडी वटाय ना टाइमर बंधन टाइम कतरा वाजता मटीस कचोर हाव खाप बिनतानी आवाज मुंडो बांधन ही भेन हा भेन. ही भेन अरे 5 जण रे रे भाई जनकी जन बिया जना की रबियारी लुंगे बजे सब गविया रे
बोल रबियारी लुंगे पाची जावा कविरा रे रबियारी लुंगे पाची जावा कविरा रे रबियारी रबियारी लुंगे पाची जावा कविरा वीरा गारी वेरा तेरा दिव कविरा रे ऐकर माहिती गारी वेरा तेरा दिव कविरा रे गारी वेरा तेरा दिव कविरा रे કેપર જીલ્યો એ આજકાલ તમે ભામે મોટો કાળ આવ્યો છે કાળ आज से बाबू हमार दो काळ आज છે ને શપથ છો તમા પછી શપથ છો હા ડબલ કાળ પડીને ખેતી કરના બે હાવને તમે ભામે શપથ કાળ આવ્યો છે કાળ બધું કાળ કોણ છો કાળ કોણ છો બાપુ હાવ કાળ કોણ છો કોણ છો રે પિસારો આહા આન ધનેરો કોની માલેરો આહા ઇસ્ટેટેરો કોની પ્રોપર્ટીરો કોની બધું કાળ કશેરો કેશરો બેટીરો क्या बात है કાળા વાળો બેટી હા ઈ બેન તો 42 સ્કૂલેરો ઉદ્ધાર કરે છે કરત ઈ બેટી હા 42 સ્કૂલેરો કેરો કેરો આંગેરો બિનલા એવડરો બી म्हणजे सासरवाडी सामुरो बी आडी बापे सामुरो हा मुंदरो उद्धार करत હવે उद्धार करत ઈ टोळ्या કરે છે ને ઉધાર હા બાપે ઇસ્ટેટ વેચન પીવો છે ई उद्धार करत છે ની હા आप चालू घडी मत कर रे છે नी उद्धार कोणी तारो ज उद्धार करो છે ની एक तारो केरो ए तारो मार વાત મત કાઢ ની गोविंद बे मार छोरा आज भजन करस હવે हाव ભિયા हाव બધું બેન ધ્યાન લગાઈ રે लगाई ए बोबी बोबी हाँ हाव फिर फोन लगाई और भाई ने आधो बोबी रक्षा बंधेल आनंद वाटे मैंने तैयारी की थी बदले भाई बोल हाँ बेन फोन लगाता है भाई इनके रे भाई गाड़ी आ रही भैया आरी आरी भाई गाड़ी कापड़ सिंगे बाने आंगेर काम उतांडो गुणसोद किलोमीटर वो रोड है वर लो चवानवाड़ी हाँ चवानवाड़ी साहिल रहती रे भाई गाड़ी चलेगी साहिल घरे ना हाँ आयो गोरी भाई बाबरी ताले बारक्या चिचार बाटी मांग रे यारी बाटी देनी खायला गोविंद भैया 5-5 6 वर्षात चिचार याडीन बाटी मांग रे हाव या हाव हमें भूख लाग रही छे बाटी दे द जनू यारी बोल रही बेटा ने आपो मामा आवस बेटा शेन पंगत बेसन करा जेवण वारे भाई रे आयो कोणी कपाटी वदन करने की बारक्या छिचार बाटी मांग रहे 8 वाज के 8:30 वाज के 9 वाज के 9:30 वाज के 10 वाजे ताई वाटली ती बारक्या छिचारून बाटी देनी रे भूखेस बाल बच्चा सोगे ए पिंट्या सोन्या मारो राजिया आपो मामा वाळो छे रे सेवन भळन खावा सेवन पंगत बेसन बाटी खावा सेवन मळवेटन खावा असे हरामी भाई असे कपटी भाई असे दुर्वेदन भाई असे रावण भाई ये जर समाज में जाओ तो समाज को उद्धार हो हाँ समाज माहिती धने दिदन प्रेम कमी वेळ लागो भैया समाज माहिती धने दिदन मर्यादा कमी वेळ लागी आणि शिवा भाया तो जना को देख रहा पा एक दिन ना तो भुला जाए लागो बस ना तेरे ओळख करा माय बाप ई भेन से भेनेन लावा ई बाप च बापेर उपमा दा हा ई भाई च भाई उपमा दा संत पुरावदीने हा भोजन दिया माताने चाहे उसमें जेर हो याडी रातेर जेर खालो लागो उपचच पचस हाँ भोजन दिया
माता ने चाहे उसमें गेर हो, हाँ सल्ला लेना पड़े भाई की चाहे उसमें वेर पण हो. तो कवडाई वेर रेत केला पण सल्ला मोठे भाईरच लिहायचे आहे हाव हाँ हाव नी. हम सारे सल्ला ले रहे जा हाव हम तांडे में एक नंबर आग लगाओ सल्ला ले रहे जा हाव वो जो आग लगाओ बाळी एक बोला है हाव हाँ वाले वा. आणि तिसरवात हाव. औरत होना पतिवर्ता चाहे वो बेनूर हो कला. समगियाडी कहीं यात्री स्वरूप वन कहीं देखेन आहा. हाँ हाव. ए पण महाराज के रोज खाव जना खराव, पिऊ जना पराव. हव याडी बापू अरे हव बिया हाव. खाव जना खराव. हाव अबू येना अडकन बेटो जुना ना हव के ना बांबून बांबून अडकन बेटो. अरे हव नी और नरमी नरमी 3 पाव किलो लादो नी खालच. खरवात जातात बकरारी है नरमी नरमी लादो खाओ खराव खाओ जना खराव. हाँ? अभी मारी आड़ी बेटी जा हव रे बीमार भूरे वाली आड़ी हाँ 1.5 किलो सेब खाओ छू. खराव खराव खाओ जन खराव 1.5 किलो सेब ठाका ती खालस. काटेरी सुद्धा हा पण हम खराच रे कोणी दोन खरा रे जो कना हाँ? वो बाजे सोजारी जना जन को खाओ बोलो हमारो मान रिकॉर्ड बापू कन के रे. और आप खराव नहीं रो बापू. देखो खराब तो देखो. हाँ? आओ ए बिया अंतम भी खराव. कोण ए हम खराव चा गबेस तू तम भलाई छोदन मत खराव. हा पण दितवारी तरी खराव. म्हणजे अरे बाप खातो येतो खरा काय हरकत दितवारी के ना बापे ना. बापेन खराव ढेर अरे बाप पितो येतो आणि कोपे परायन काय हरकत. ए बापेन फरावचा बी अब खरवाद यूट्यूब वेब के काय हरकत छे. मार बाप पितो तो गोइन द्या. मैं आंगडा पितो तो 15 वर्ष रांगडे हा 15 वर्ष रांगडे हा पितो तो ना मार बाप के एक दिन के इन लोगों आप तू पीऊ कर मत छोड़ दूध कलाओ. हाई बात चलेगी रामराव बापू का. हा रामराव बापू पुतळा आडी भजने को हा सारा बिगड़ दारू जिल खींचो हा आणि बर्बादी नारळ इनको आणि बापू के लागो तू पिया के लागो मको हा बापू पिया पी बेटा के लागो 6 महीना मर जायची के लागो. शाबास बापू मन मरेल छे नी मको हा तो मरेल छे नी हा तो आजे ती के लागो याडी जगदंबा ध्यानच आहे कोणी 15 साल वेगे शाबास ओन कनई लिदो कोणती हा जना आप मार बाप पिवच तो मार बापेन म परव खरं बिया मग परत. शेवटेरो भजन केरो जो महाराज ओढी ती तक तक करो जो हा. नींद खूप आरीच केला बाजे बस सुतो तो हा, आज हा, हा. निंदर टाइम चे बिया एक भजन. नींद काही एक प्रकारे छेनी छेनी. पण रात भरे ती वो कार्यक्रम करे मैं आहे कोणी हा. कारण एक भजन याडी बापेर बोल कार्यक्रम समाप्त कर देवाळो छु हा. जे रे याडी मा वेला जे रे बाप माहेरा हरी मा वेली बोला काहे ना गोरा देवा माया बारा हो माहेरा जे रे याडी मा वेला जे रे बाप राम राया बारा हो माहेरा जे रे याडी वेला घेर बापे मेला कनाई मळेनी सवारे मारबापूर तीर्थेर खायरो ना काला शिवा भया रामराव बापू पाडच ओर घरे मै वेला और घरे मत वेला कोणी ओर संसारे वेला और सोयाबीने मेला और मूंगफळी मेला ओर 7 बिडीर मै वेला उन्हाळी सोयाबीने मेला और दादरी मेला और घरे में गहू येवो गहू मेला हा हरेक वाते मेला का? जे याडी बापेर व्यवस्थित न करा ती चुकली यावर मग फेरा पडे. हा अविनायक बापू चले गो मार बापू चले गो रे हा चले गो हा कोटी रुपया मेल दो आज मामले तांडेवाळा हा मेल दो बापू असकच काय मिळे नी मळे नाही रे हा आज मूर्ती डबल काय वाल काय वा शनी माय बाप हाव, हाव. छजन किंमत करलो करलो बादेम तो किंमत म्हणक्या करचच हाव बादेम तो किंमत करायचाच हाव नी. पण जनारच जना खर किंमत करल्यांची आहे करेंच्या. पण हम जन किंमतच कर रे कोणी हा, हा. आज जन मोम पळेम घाल दे रेचा हाव नी. हा जन बाप चवन बापेर किंमत विचारो जन शनी जन जन छेनी जन पूछो बापेर आज ये 3 बेटान विचारो बाप कहीं चीज से हाव आज ये तीनी बेटान पूछो हा बापेर किंमत कैसे हा जन याडी था छनी ये जन याडी छेनी वन याडी किंमत पूछो विचारो के दो चालू दे बाबा तू तरी हा जन भेन छनी वन भेनेर किंमत पूछो जन भाई छनी जन बेटी छेनी हा वन बेटीर किंमत पूछो हमें दो इन भी छेनी ए वो नहीं छेनी तो मन नहीं छेनी डगरे हिंदू दूसरी जोड़ी लोग बापू कन बेटा सारू के हम बेटी सारू कहते दो भाई बापू के लागो तुम्हार नसीब मुझे बेटी छीनी हाँ जाओ आए दूसरे हाँ ए भैया वाह, वाह। ए हरिदार रुक्मिणी बापू ने लिखा वाह, वाह। सेवा करे सगे वही मरण अंबर
स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी आई विना भिकारी गोविंद भाई जनाबाद को कहीं को जेरे नसीबे में फेन छे ओरावड़ा पुण्यवान कोई छे हां जेरे नसीबे में बेटी से ओरावड़ा भाग्यवान कोई छे छे ने अब हमार नसीबे में छे ने हमारा ओड़ा पापी जगह में कोई छे कहीं खर વાત છે તાર ये बात है पॉइंट छे ना छक्को नहीं હવે पता ખરો જ બી તારો म पापी हाँ। अरे मारे पेक्षा कहीं पर तू पापी ए हानु छेनी बिया बस कुछ है भगवान की लाठी कभी आवाज नहीं देती नहीं देती और मने में आ जाए भैरो पर्वत करना कस पण छेने छेने। हाँ हाव। ऐसा दान देगा सेवा हाव। तुझा विसर न व्हावा वारे वा। हाँ हाव। दानसूर काही शेनच वेतू आहे नाही वेतू आहे। हाँ हाव। मांगे मांगे जन भजन भागवत महाराज को मंगने वाले को देता नहीं हाव। मंगने वाले को देता नहीं हाँ घोषा माल खाता नहीं वगम की बानी बोलता नहीं सत को छाटता नहीं हाव। मांगे से न मिले रोटी न मांगे से मिले मोती मोती। हाँ हाव। न मागता नहीं मोती मळ जायची आहे मळ्यांच्या. मागे वाल्यानं कत मळच भिया हाव. कोणी क हाव. पण याडी हाव. रुक्मिणीचे बाप पुंडलिक अच्छा. उंदूर नहीं सेवा करा करा नहीं हाँ हाव. पण सेवा कत वेरीच भिया मंदूर नहीं सेवा ही मत करो रे आप सेवा वे नहीं भड़ा काय सेवा वे नहीं आप पच महाराज नांदी लागो मत आप सेवाला मुळीच लागो मत पच फक्त एकच काम करो मग कुचू जो कोणसो फक्त याडी बाप जेर छ हाव. गोविंद भ्या हाव जेर याडी बाप छ हाव उंदून एकच बात पूछते जाओ बा हा तू खालदो जी काही हाव आणि जरी खालदो इस्तो मार सोबत दोन दिकोळ खाळू लागत वाह आणि तू खातो इस्तोच मग खाऊन चू शाबास या हाव. तू खालदी काही हाव. आणि जरी खालदी इस्तो मार सोबत दोन दिकोळ खाऊ लागत वेगळी तमार भक्ती वाह सेवाची कुचो मत उन्हून बंगाई करण बंगाई में हलाव मत हाँ तातरीच बात करो हाँ वेगी सेवा हम कना सेवा करायचा हम सेवा कर रेचा हम केअर कर रेचा बशोबा महाराज लोक भी कटाळा घ्यायचं हाँ महाराज लोक वरती ते कटाळा घ्यायचं जिमेर तिमाडे पड रे हाव भ्या अब आप बशोबा हाँ हम सेवा केअर कर रेचा एकच आवडा पॉइंट के दुसू हावली. हम सेवा कर रेचा निश्चित कर रेचा कर रेचा चुकलियावर मग फेरा पडे हम सेवा कर रेचा हाँ पण सासू ससरेवर कर रेचा हाँ इंदूर वाळेर चक्कर सेवा कर हाँ हमार वाळेर कोणी कर रहा हाँ इंदूर सेवा करो नी इंदूर करन तो देखो हाँ इंदूर सेवा तो करो हाव अरे सगळा श्रेय तो जाय दो हाव पण कमीत कमी भावकी वाळेर तरी दर्शक सेवा करन देखो हाँ एकच पिला काटो हाव पण एकच टाइम फक्त भावकी वाळेर खरान तो देखो रे शाबास તમાર સારું જીવ નદી તો મન બાદેમ કઈ अति गोबो कार्य ले रो વાહ 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 नम्रता पात्र भवेरो हामेन बुधी सेवा आचोर गाड प्रभु कोई कोणी आज थोडा थोडा बाजे अतिभूषण मार्ग कठीण भाऊ वा 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 आधी थाटा शोभन देण येती बाजू सेवा आई प्रमाण प्रभू शेन अशी गा पुला बोले शब्द हमारो आसो कारवाओ वा भाई रे दुसरे न कोणी गडवो दिना से सेवा याडी वा फेरी सेन सेवा घेण भले करे अतिभूषण मार्ग कठीण अति थाट शोभन नटेन येती बाजूले जो रे सेवा भाया शब्द हमारो आसोकार दुसरे न कोणी घड रे आहे वाळा आदरा बोलतो यो मार कार्यक्रम महाराज पुरता आतरजा जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवा